अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 38 है और क्लास नंबर 38 से क्लास नंबर 40 तक ये 3 क्लासें बनती हैं। इन 3 क्लासों में 12 अल्फाज के हिज्जे करना सीखेंगे। अगर आप सिर्फ इन 12 अल्फाज के हिज्जों को अच्छी तरह समझकर याद कर लेते हैं तो पूरे कुरान पाक के किसी भी लफ्ज़ के हिज्जे करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि आप बड़ी आसानी से किसी भी लफ्ज़ के हिज्जे कर सकेंगे, क्योंकि पूरे कुरान पाक के अल्फाज इन 12 अल्फाज से तकरीबन मिलते जुलते ही होंगे। तो आज क्लास नंबर 38 में 4 अल्फाज के हिज्जे करना सीखेंगे और वो 4 अल्फाज ये हैं: नाज़ाला, ज़ालिका, नूहीही, नज़्ज़ाला। जिन 4 अल्फाज के हिज्जे सीखने हैं वो 4 अल्फाज ये हैं: 1, 2, 3, 4। इन 4 अल्फाज में से सबसे पहले इस लफ्ज़ के हिज्जे सीखेंगे। इस लफ्ज़ के हिज्जे इस तरह करेंगे कि इस लफ्ज़ का जो सबसे पहला हर्फ है, पहले इस हर्फ को पढ़ेंगे, यानी नून को पढ़ेंगे। नून को पढ़ने के बाद नून के ऊपर जो हरकत है उस हरकत को पढ़ेंगे। जब नून और नून की हरकत को पढ़ चुके फिर नून और नून की हरकत को मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून ज़बर ना, एक मरतबा फिर सुनिएगा, नून ज़बर ना। जब नून के हिज्जे कर चुके उसके बाद ज़ा के हिज्जे करेंगे और ज़ा के हिज्जे भी उसी तरह करेंगे जिस तरह नून के हिज्जे किए, यानी पहले ज़ा को पढ़ेंगे, ज़ा को पढ़ने के बाद ज़ा की हरकत को पढ़ेंगे। जब ज़ा और ज़ा की हरकत को पढ़ चुके फिर ज़ा और हरकत को मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे ज़ा ज़बर ज़ा, एक मरतबा फिर ज़ा ज़बर ज़ा। जब नून और ज़ा को पढ़ चुके हैं फिर नून और ज़ा को मिलाकर पढ़ेंगे और ये बन जाएगा नाज़ा नाज़ा। और आखिर में लाम के हिज्जे करेंगे और लाम के हिज्जे भी उसी तरह करेंगे जिस तरह नून और ज़ा के हिज्जे किए, जैसे लाम ज़बर ला, एक मरतबा फिर लाम ज़बर ला। जब लाम के भी हिज्जे कर चुके हैं तो फिर इन तीनों हरूफ को यानी इस पूरे लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ेंगे और ये बन जाएगा नाज़ाला नाज़ाला। और इस लफ्ज़ के हिज्जे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस लफ्ज़ के हिज्जे अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो पूरे कुरान पाक में ऐसे अल्फाज कि जिन अल्फाज की तमाम हरूफ के ऊपर हरकात मौजूद हों, यानी तमाम हरूफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश मौजूद हों, तो उन अल्फाज के हिज्जे इसी तरह करेंगे जिस तरह इस लफ्ज़ के हिज्जे किए। अब यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ के हिज्जे करेंगे। इस लफ्ज़ के शुरू में ज़ाल है और ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसके हिज्जे इस तरह करेंगे। सबसे पहले ज़ाल को पढ़ेंगे, ज़ाल को पढ़ने के बाद ज़ाल के ऊपर जो खड़ा ज़बर है उसे पढ़ेंगे। जब ज़ाल और खड़ा ज़बर को पढ़ चुके हैं तो फिर ज़ाल और खड़ा ज़बर को मिलाकर पढ़ेंगे, जो भी बनेगा, जैसे ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा। जब ज़ाल के हिज्जे कर चुके हैं उसके बाद लाम के हिज्जे करेंगे और लाम के हिज्जे उसी तरह करेंगे जिस तरह यहाँ पर नून ज़ा और लाम के हिज्जे किए, जैसे लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली। जब लाम के भी हिज्जे कर चुके हैं तो फिर ज़ाल और लाम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे और ये बन जाएगा ज़ाली ज़ाली। और आखिर में काफ के हिज्जे करेंगे और काफ के हिज्जे भी उसी तरह करेंगे जिस तरह नून ज़ा और लाम के हिज्जे किए थे, जैसे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का। जब काफ के हिज्जे कर चुके हैं तो फिर इन तीनों हरूफ को यानी इस पूरे लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ेंगे और ये बन जाएगा ज़ालिका
ذالکا، اور اس لفظ کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کے ہجے اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو اس لفظ کے اس حرف کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ میں ذال کے ہجے کیے ہیں۔ اب اس لفظ کے ہجے کریں گے اور اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر بھی جزم اور یا کے اوپر بھی جزم ہے، یعنی واو بھی ساکن اور یا بھی ساکن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے ہجے اس طرح کریں گے کہ اس لفظ کا جو بھی حرف ساکن ہے اس ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں سے ہجے شروع کریں گے اور اسے پڑھیں گے نون واو پیش نو، ایک مرتبہ پھر نون واو پیش نو، اس کے بعد ہا اور یا ان دونوں کے ہجے کریں گے، جیسے ہا یا زیر ہی، ایک مرتبہ پھر ہا یا زیر ہی۔ اب انہیں ملا کر پڑھیں گے، جیسے نوحی نوحی، اور آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے، اس کے ہجے کریں گے ہا زیر ہی ہا زیر ہی۔ اب اس پورے لفظ کو ملا کر پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نوحی نوحی۔ اس لفظ کے ہجے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کے ہجوں کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی جزم ہو اس لفظ کے اس حرف کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح اس لفظ میں واو ساکن اور یا ساکن کو ان سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا۔ اب اس لفظ کے ہجے کریں گے۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ زا کے اوپر تشدید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ حرف ایک نہیں بلکہ دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو یہاں پر کیونکہ زا کے اوپر تشدید ہے تو زا ایک نہیں بلکہ زا دو مرتبہ ہے، پہلا زا ساکن دوسرا زا متحرک ہے۔ اس لیے جب اس لفظ کے ہجے شروع کریں گے تو نون اور زا کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے نون زا زبر نز، ایک مرتبہ پھر نون زا زبر نز، اس کے بعد زا کو پڑھیں گے جیسے زا زبر زا، ایک مرتبہ پھر زا زبر زا۔ اب انہیں ملا کر پڑھیں گے نزا نزا، اور آخر میں لام کو پڑھیں گے جیسے لام زبر لا لام زبر لا۔ اب اس پورے لفظ کو پڑھیں گے اور یہ لفظ بن جائے گا نزالہ نزالہ، اور اس لفظ کے ہجے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان چار الفاظ کو صرف چار الفاظ نہ سمجھیے گا بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو قرآن پاک کے جس لفظ کے جس حرف پر بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو ان کے ہجے اسی طرح کریں گے جس طرح یہاں پر ذال کے ہجے کیے تھے۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش قرآن پاک میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اسی طرح یہاں پر واو کے اوپر اور یا کے اوپر جزم ہے، اور جزم قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر زا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ ان الفاظ کے ہجوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا تاکہ قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ کے ہجے آپ آسانی سے کرنا سیکھ سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ ان الفاظ کے ہجوں کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کلاس نمبر 39 میں